Okay, Bismillahirrahmanirrahim. So, because the lab was so quick that we haven't really covered much, so I thought that it's a good idea to give you basically digital design ideas, right? What previously students have done, so that you exactly know what they have done, right? And I'm only sharing those projects which were taken and done by the students, right? Your previous batches, they have done the. In this, I haven't shared the last year projects, but they were similar, right? So the basic idea is you must have a overall idea about the digital design. And today we'll talk about the pure digital design and talk about what type of circuits we can design and what kind of projects we can think of as a semester project. Right? Okay. So digital design, if you see, are of two types. Can somebody name the two types of design? G? Combinational design and sequential design. Very good. So, can somebody define the combinational design? Outputs are dependent on inputs. Very good. Outputs are dependent on inputs and no feedback, right? But if I draw a circuit and takes the output and provides a single wire even as a feedback, that will not be a combinational circuit, right? So a combination circuit is basically consists of a logic gates or circuits whose outputs are function of input only, right? So it's just like I can give you an example, just like a log, right, where you input some numbers and it opens. So the output opening of a clock is purely dependent on inputs. So whatever password we have set, let's say 3-number digit, so when we just input that, we'll get the output. Right? So the outputs are purely dependent on inputs. So can you give me some examples of the combinational circuit you have come across? So what could be the examples of this? Outputs are purely dependent on inputs. Three-way switch, right? It's controlling the output, which is light. What else? Adders, subtractors, multipliers, comparators, which compare things. Encoders, decoders. Encoders, decoders, multiplexers. So we'll list a lot of circuits, right? Which are the building blocks of the combinational circuit, right? So we'll talk. So you have to think of inside, give me anything. It should be inputs and your outputs, right? And the second circuit is the sequential circuit, right? So can you describe something about this? The combination plus feedback plus Combinational circuit plus a feedback, or it has a storage element. It has memory element. It remembers what was earlier input and what was stored at the output, and now your next output will be dependent on what is present at the external input and what was stored last time, right? For example, the counter, which counts. So if it was 001 output, next count could be 0010, which is 2, right? So it depends on the previous what was stored, right? So in this, basically we have storage elements, we have outputs, right, which are a function of current inputs and the state of the memory. So now, if I just enumerate this, so my circuit may look like this. If I take the combination circuit and then take some of the outputs, right, and store them and give them as a feedback to the input. So now you can tell me what is my output is a function of what? No, in terms of inputs. Past inputs. Past inputs. So what we call them? Past inputs was what? The state, right? State of the circuit, what was earlier stored, right? And the external input. And naturally, that will determine the next output and the next state, right? So things are changing because of the feedback. Let's say if I have certain inputs and certain values stored here, so depending upon that, it will give you my new value, new output storage and new outputs.
and again they will be dependent on, because they're giving back again feedback, right? So it's very interesting, right, to find out that now my sequential circuit has memory element, so it will remember things, right? For memory element we normally use registers or flip-flops, right, to store information, and then with the help of feedback, now my output is a function of inputs and your whatever was stored earlier, right? To make the life simple. But it's not like that, because in turn it's again changing the output and state, and then again changing it, because that's going as a feedback, because the feedback can cause problem, right? Okay. So now if you compare these two, right, which basically the lower one contains storage elements, output is a function of current inputs and states. The state of the storage element is in the function of previous input, and the outputs also depend on the past inputs. And they have feedback paths. That's important, right? So let's say I can analyze the circuit of combination circuit very easily. I can see what is at the input, and I know output has a relationship of the input, and I can define the output. For example, an adder, if I provide two numbers, I get the output, right? I know the output. I can relate the output with the inputs. But how you can relate things here? Because every time with the feedback, things are changing. ठीक है ना? एक मैंने input दी यहाँ पे, और input भी मेरी change हो रही है time के साथ. Things are changing, right? And my output is a function of whatever was earlier stored, right? And then I get a new output, and I get a new memory element stored, and that's again fed back. That's again fed back. It will get a new input, and then new input will generate new outputs. How I define the behavior then? Time interval specify कर देंगे. जी? Time interval specify कर देंगे. Time interval, so उसका क्या फायदा होगा? सर उसके बाद पता चल जाएगा कि अगर इनपुट ये आ रही है तो इस टाइम इंटरवल में ये आती है, तो फिर आउटपुट उसका बुलाएंगे. He is very right. We can define the behavior at regular time. Let's say we say at 0 second, this was the input, this was the state. What should be the output? Then it becomes a pure combination circuit, right? Then it becomes a pure combination circuit. So my output involves the combination circuit. So, and then the next state will be next clock tick, right? Maybe after 1 second, the things have changed because of the feedback. You have a new input, new storage, and new input. So in this way, we can define the behavior. And this type of circuit is called synchronous sequential circuits, which is synchronized with time, right? We have a tick of clock, and every tick of clock we are defining things to make the life easier. But if we are not defining the tick at the tick of the clock, or is not synchronized with the clock, then it's asynchronous. That's called not synchronous or asynchronous, and that's very difficult to design, because things are changing, and you are trying to design things. और synchronous में क्या होगा? Clock होगी, जैसे आपका computer है. What kind of circuit it has? It is synchronous sequential circuit, because things are happening event by event, right? On every tick of the clock. That's why you have a clock frequency clock which is there, which is driving your computer, right? Like 3 megahertz, right? Or 3 giga. Sorry, these days 3.4 giga and things like that, right? So every one third of a nanosecond, things are changing, right? And still we can define the behavior. That's easier. But if thing is defined by the external input or a feedback, and then things are not in our control, right? Then we have to see whether things are stable or not, things like that, right? And basically, the synchronous sequential circuit is part of your course. The asynchronous time is not part of the course. That is the best part of it, right? So maybe in the higher, let's say in the next higher course, which is digital system design, we talk about the asynchronous circuit. But in this, we'll only talk about the combination circuit, and we'll talk about the sequential circuit, and which is also synchronous sequential circuit. ठीक है? और इसकी examples क्या हो सकती हैं? Synchronous की, like a clock, like a timer.
like a digital watch, which is everything is happening on the basis of clock. ٹھیک ہے, تو جیسے time down counter, right? You have set the time, maybe time for the bomb, and then you click, and then it's slowly getting down, and at zero, blast, right? So that's a digital circuit. That's purely a sequential circuit. ٹھیک ہے جی, تھوڑا سا آئیڈیا ہو گیا اوور آل ڈیجیٹل ڈیزائن ہم کس طرح کے کر سکتے ہیں. اچھا, پروجیکٹس جو ہم کریں گے اس میں یہ سیکوینشل ڈیزائن لازمی ہوگا, بیکاز دس از اے سمپلر ڈیزائن, رائٹ. یہ چیپٹر 4 میں ہم ڈیٹیل میں کور کریں گے, اور اس کے بعد نیچرلی دا انٹرسٹنگ پارٹ از سیکوینشل ڈیزائن, رائٹ. تو ابھی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پروسیس کنٹرول آف اے, لیٹس سے یہ bottles fill ہو رہی ہیں with pills, right? And you want to know how many bottles are filled, right? اور ہر bottle میں let's say میں نے کتنی وہ جو ہیں اس میں pills ڈالنی ہیں, and that I'm counting, so I'm inputting that کہ بھی ہر bottle میں 50 جو ہیں وہ pills ہوں گی, right? And then maybe it stops the belt, and then it moves the belt, and then the next bottle comes, right? It's a kind of process control, industrial control. So all the industrial processes, automation, everything is digital basically, right? It's a digital control. So now can you identify some of the circuits here as sequential or combination? For example, I'm inputting this number, let's say 50 or any other number from the keyboard, and that goes through an encoder, and that is stored in register A. So what do you think? Encoder is what kind of circuit? Combination. It's a combination circuit because my output is dependent what I provided the input, right? اگر میں 9 پریس کرتا ہوں تو maybe 9 کا ایک 9 ہائی ہو جائے گی, اور وہ بتا دے گی کہ بھائی کیا چیز پریس ہوئی ہے, اس کے مطابق وہ 9 کا کوڈ دے دے گی. میں 0 پریس کرتا ہوں تو 0 کا کوڈ دے دے گی, اور وہ اسٹور ہو جائے گا آگے. اور رجسٹر اے کیسا ہوگا, combination or sequential? Sequential. It's a memory element. Register we said is pure memory element. So ایسی چیز جو کہ پیورلی اسٹور کر رہی ہوگی چیزوں کو, وہ sequential ڈیزائن میں آ جائے گی. سر یہ میموری اسٹور کہاں ہوتی ہے؟ جی میموری اسٹور کہاں ہوتی ہے؟ جی جی. So we'll see کہ ایک single bit جو ہے وہ کیسے اسٹور ہوتا ہے, اور with the help of gates we'll try to make a storage element which is called the latch. پھر latch کو ہم modify کریں گے, becomes a flip-flop, right? So flip-flop is the basic unit for storing a single bit. تو آپ جب single bit میں آپ store کر سکتے ہیں اس طرح, ٹھیک ہے, you can store a single bit, right? So it has input, it has some control کہ اس کو read اور write کرنا ہے, right? read write کا control ہے, right? And then you have an input and it has an output, right? تو basic جو flip-flop ہے یا binary cell اس کو کہتے ہیں, it can store only single bit. So if we combine these cells, like let's say if I take 8 binary cells, right? تو یہ کیا بن جائے گا, register. I can simultaneously store 8 bits, right? Becomes register. ٹھیک ہے, اور pile of register is what? Memory. Your RAM or other memories which is just pile of register. جس کو اگر میں stack کر دوں یہاں پہ اور ہر ایک کا ایڈریس دے دوں, right? یہاں پہ I can pack اور اس کا ایڈریس دے دوں تو یہ کیا بن جائے گی میری میموری, رائٹ. سو وی ول ڈسکس آل دس ان چیپٹر 5 ان ڈیٹیل, بٹ آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دینا ہے کہ دیکھیں اوور آل ڈیزائن کو بھی ایک سرکٹ آپ سوچتے ہیں, اس میں کچھ میموری پارٹ ہوگا, رائٹ, پریویس انپٹس پہ ڈپینڈنٹ کرے گا, ٹھیک ہے. جیسے اب ہم نے 50 کر دیا نا, تو یہاں پہ دیکھیں یہ 50 یہاں پہ ڈسپلے ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. وٹ ایور نمبر وی ہیو اسٹورڈ, لیٹس سے 50, رائٹ, ناؤ دیٹ ہیز بین ڈسپلیڈ ایٹ دی آؤٹ پٹ. تو یہ والا جو سرکٹ ہوگا, یہ والا ڈیکوڈر اے جس پہ لکھا ہوا ہے یا کوڈ کنورٹر لکھا ہوا ہے, what type of circuit it is? Combination. It's a pure combination. Your output is dependent on inputs. جو input یعنی جو رجسٹر کی outputs ہوگی, جو کچھ آ رہا ہے وہ اس کو ڈسپلے کروا رہا ہے. So all kind of code converters, display converters, they all fall in this category, right? اچھا, یہاں پہ ایک comparison ہو رہا ہے, یہ ایک نمبر آ رہا ہے اور ایک آلریڈی جو ادھر کاؤنٹر لگا ہوا ہے جو کاؤنٹ کر کے دے رہا ہے کہ بھی وہ 50 ابھی باٹل میں ڈل گئی ہیں یا نہیں,
تو कंपैरेटर किस टाइप का सर्किट होगा? Not sequential. Whatever is input is comparing and giving an output, whether it is equal or not. It's a combination circuit, right? This one is again. I said comparators, decoders, encoders, all such type of circuits are basically combination circuit. अच्छा, ये जो काउंटर है ये क्या होगा? काउंटर ये भी क्या सीक्वेंशियल It's a sequential. It's counting the pulses. ठीक है, जब एक वो ड्रॉप हो जाती है तो एक पल्स जनरेट होती है जो इस काउंटर को जा रही है, and then you are basically giving the output, and then you are also comparing with the whatever is the number, and और ये टोटल भी काउंट करता जा रहा है कि कितनी पिल्स टोटल पड़ गई हैं, ठीक है, and that's an adder which is so the previous thing is stored here and is fed back, so it's again a sequential design. तो आप sequential design में देखेंगे memory elements होंगी, feedbacks होंगे and all such things. So ये मैंने एक simple example आपको दिखाई जिसमें आपका sequential circuits भी हैं और combination circuit, and you come up with a digital system, right? अच्छा, आप design क्या क्या कर सकते हैं? So let's see in the semester project what kind of ideas people have already designed, right? And मेरा जो emphasis होता है वो that's the new idea. I don't like ये जो पुराने ideas दिखा रहा हूँ ये reference के लिए आपको, ठीक है? You have to come up with some new ideas, ठीक है? कि आपके अपने डोमेन के जो आपका अपना मसला हल कर रहे हो, इंस्टीट्यूट का मसला हल कर रहे हो, सोसाइटी का मसला हल कर रहे हो, ठीक है, अपने घर का मसला हल कर रहे हो. So you have to think of those problems and try to link with this digital design. ठीक है जी? Any questions here about the design concepts? और आगे चल के मैं आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाऊंगा और वो सारा शेयर करेंगे आपको क्विकली. फॉर एग्जाम्पल दिस इंटेलिजेंट अलार्म क्लॉक, राइट? लास्ट टाइम ये बच्चे ने किया कि भाई सुबह उठने में मुझे मसला होता है, 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, सो व्हाई नॉट टू डिजाइन अ थिंग व्हिच बेसिकली, ठीक है, एक खास टाइम पे वो कंपेयर करें. सो इट्स अ कंपैरिजन, इट्स अगेन अ कॉम्बिनेशन सर्किट. सो इट स्विच ऑन द लाइट और डिपेंडिंग अपॉन द लाइट, अब वो बंदा अगर फिर भी नहीं उठा, ठीक है, तो मे बी एंड में जो ऑप्शन है वो पानी का है, ठीक है, वो एंड में अगर वो उठा नहीं है और टाइम, उसमें टाइम इन्वॉल्व हो गया अगेन सीक्वेंशियल थिंग, राइट? सो ऑल सच थिंग्स, सच आइडियाज इज अ सिंपल थिंग, राइट? क्या चीज है वैसे खोल दें, ठीक है. अच्छा, ये जैसे room light controller है, it's automatic room light controller whether the people are in the room or not, right? आप enter हो रहे हैं तो वो काउंट कर लेगा, 1 एक बंदा अंदर आ गया, 2 आ गए, ठीक है, when they go out, all go out, it switches off the light. तो इस तरह का अरेंजमेंट हो तो आप देखें कितनी सेविंग आपकी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से. It's all digital basically. It's remember how many people are here, how many people entered, how many people left, right? It's a simple mechanism. How this one is sequential? जी? This circuit is sequential. This circuit is sequential because it's counting. It's counting the number of people, right? और जिस तरह वो pulses आपकी entrance जो हो रही है उसको detection जो है वो sequential है. ये पहले switch कट हुआ, फिर ये कट हुआ, तो इसका मतलब बंदा enter हो रहा है. अगर ये पहले हुआ, ये बाद में हुआ, टाइम जहाँ भी टाइम इन्वॉल्व होगा वो sequential आ जाएगा, ठीक है. So this pulse is cut, this pulse is cut. तो वो देख लेता है कि ये बाहर जा रहा है. टाइम की इनपुट होती है, ये ऑटोमेटिकली उसका भी सर्किट होता है या हम खुद दे रहे होते हैं? जी जी, क्लॉक होता है, which is a timer basically, a simple square wave. उसका पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज इज टेकन एज रेफरेंस. ठीक है जी, आइडिया हो गया कुछ थोड़ा सा आपको. ये मैं क्विकली जाऊंगा, इस पे ज्यादा हम टाइम नहीं लगाएंगे. देखिए, टाइमर फॉर क्विज. क्विज का टाइम, एवरीबडी परेशान होते हैं कि टाइम कितना रह गया, क्या है. तो आप बड़ा सा एक डिस्प्ले बना लें जिसमें आप प्री सेट करें टाइम को. जैसे कि 15 मिनट का क्विज है, 5 मिनट का क्विज है, 10 मिनट का, एंड देन यू से गो एंड इट विल काउंट डाउन, एंड आफ्टर maybe when the quiz ends it may give you a laugh, right? ये एक आइडिया आ गया. ये शॉप वॉच ही होगी ना, बेसिक आइडिया ना. ये जरा 2 लेवल के प्रोजेक्ट्स हैं, अभी आगे आएंगे, इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट्स आएंगे. अच्छा, ओवर स्पीड डिटेक्टर, जैसे वो नहीं नस वाले लेके कैमरा लेके खड़े होते हैं,
1000 पे आपको फाइन कर देते हैं। तो इस आप उसकी बजाय एक इंटेलिजेंट स्पीड डिटेक्टर बना सकते हैं कि आपने एक सेंसर्स लगाए हुए व्हेन दी व्हीकल कट्स दो सेंसर्स, एक को कट करती है फिर दूसरे को कट करती है, तो उसमें जो टाइम मेजरमेंट है दैट्स अ सीक्वेंशियल डिजाइन, राइट? तो टाइम से क्या होगा, वी नो अब ये कटा है, अब ये कटा है, ठीक है, और अगर उसमें और कितना टाइम लगा हम दोनों डिस्टेंस को कवर करने में, S = VT, सिंपल फॉर्मूले से यू कैन एग्जैक्टली कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल। अगर वो उस वेलोसिटी से ज्यादा जा रही है तो उसको उधर ही एक अलार्म आ जाएगा या दिस व्हीकल इज वायलेटिंग, ठीक है। आपको कैमरे, इतने एक्सपेंसिव कैमरे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अच्छा जी, ये किसी ने वोटिंग मशीन बना दी आजकल, जैसे इलेक्शन सारा मसला बना हुआ है। सर इसमें भी दाम डिजिटल में ज्यादा वोटिंग मशीन। अच्छा, ये वोटिंग मशीन का इवन आप लैब में भी वोटिंग मशीन बनाएंगे, ठीक है। क्या है जी, रिगिंग हो, ये तो बंदों पे डिपेंडेंट है ना, वही कहते हैं कि सिस्टम जो मर्जी ले आए, you are not fair, they can beat any system. लेकिन definitely these electronics and new systems help. जैसे अब इंडिया में उन्होंने सारा इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, हम भी कर सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन people are giving new solutions, ठीक है। लेकिन हमें इसका फोकस सिंपल रखना है कि जैसे अगर वोट डाल रहे हैं तो वो जो भी बटन आपने प्रेस किए हैं उसके मुताबिक वो काउंट कर रहे हैं कि ए के कितने वोट हो गए, बी के कितने वोट हो गए, थिंग्स लाइक दैट। तो एट अ लोअर स्केल आपको एक सिंपल डिजिटल सिस्टम का टच दे, ठीक है। फिर ये कैमरा क्या है कि कैमरा को आपने रिमोटली कंट्रोल करना है, स्टेपर मोटर लगी हुई है एंड यू कैन स्पेसिफाई एन एंगल, राइट, कि ये कितने एंगल पे 30 डिग्री मूव करना है। तो वो स्टेप्स आपने कैलकुलेट किए हुए हैं कि एक स्टेप के लिए आपको क्या इनपुट चाहिए। नहीं, इट्स अ सिंपल मतलब बटन्स आप प्रेस कर रहे हैं और काउंट कर रहे हैं, ठीक है। ए के कितने वोट हो गए, फिर आया आपने दूसरे बंदे ने वोट दिया, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंप्लीफाइड मॉडल, ये कोई मतलब इलेक्शन कमीशन को नहीं हम बेचेंगे, ठीक है। बट आई मीन दैट गिव्स अ मतलब स्टूडेंट आइडिया हाउ बेसिकली डिजिटल सिस्टम वर्क्स, राइट। अच्छा, ये हमने बताया कि स्टेपर मोटर को या कैमरा है कहीं रिमोटली लगा हुआ है एंड आई एम सिटिंग इन माय ऑफिस, आई वांट टू सी कि मेरी लैब में क्या हो रहा है, तो आई कैन मूव द कैमरा, राइट। सो वहां से मैं मे बी कंप्यूटर से या कीबोर्ड से एंगल प्रेस करूंगा, दैट एंगल कम्स थ्रू द स्टेपर मोटर एंड इट टेक्स सो मेनी स्टेप्स टू लुक एट दैट एंगल। तो ये सारे जो काम है सारे ये डिजिटल नेचर के और साथ ही के स्कोप के लेवल के। कैमरा तो एक वो माउंट है ना प्लेटफॉर्म पे, उस प्लेटफॉर्म को आप रोटेट कर रहे हैं स्टेपर मोटर। डिजिटल सर्किट में बेसिकली आप देखेंगे जो मोटर को कंट्रोल करने के लिए एक खास सीक्वेंस में आप नंबर्स देते हैं 1010, इसका मतलब है कि एक स्टेप राइट क्लॉकवाइज ले लो। अगर दूसरी सीक्वेंस लेंगे उसको डिजिटल, वो एंटी क्लॉकवाइज में सिग्नल होता है हमारे सर्किट में इतना स्ट्रांग होता है कि वो मोटर को मोटर के तो देखिए वो उसको सिर्फ गाइड करने हैं कि कितने स्टेप्स लेने हैं, ठीक है। बाकी जो मोटर का काम है उसका मोटर ड्रिवन सर्किट होगा या मोटर ड्राइवर होगा, तो सेपरेट चीज आ जाएगी। सिर्फ आप उसको बता रहे हैं कितने स्टेप्स लेने हैं आपको, ठीक है। तो आप देखेंगे कि ये मतलब समहाउ मतलब चीजें एक जैसी हैं लेकिन उसकी एप्लीकेशन लोगों ने बहुत डिफरेंट बनाई, ठीक है। आगे चल के हम देखेंगे यही आइडिया मतलब लोगों ने, जैसे ये एक बना दिया किसी ने इंटेलिजेंट एयर कंडीशनर कंट्रोलर के, रात को जब आप सो जाएं, ठीक है, वो इट शुड स्विच ऑफ टेम्परेचर और उसको सेंस करके इट शुड स्विच ऑफ द लाइट, लेकिन वो टेम्परेचर का भी ख्याल रखें कि अनकंफर्टेबल ना हो, वरना तो एसी का फायदा है कोई रिले से होती है। जस्ट पावर जो पावर उसको जा रही है वो ऑन ऑफ एक रिले से होती है, मतलब 1 और 0 से कंट्रोल हो रहा है कि ये ऑन होना है या नहीं होना है। अच्छा,
یہ کسی نے آئیڈیا دیا تھا کہ یہ ٹیلیفونک کنٹرول موبائل سے میں یہ جو پنکھا آن کر لوں، بہت ہی سست بندہ ہوگا، مطلب اٹھ کے وہ سوئچ آن آف نہیں کر سکتا ہے یا ریگولیٹر نہیں آن کر سکتا، یہیں سے وہ سی ٹی ایم ایف سے ان پٹ دیتا ہے اور چیزیں جو ہے کنٹرول ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے جی بنا تھا. یہ سارے میں بتا رہا ہوں جو ایف آئی پی فائنل اپروو ہوئے تھے اور بچوں نے کیے ہیں. ایف آئی پی سوری کہہ رہا ہوں سیمسٹر پروجیکٹ. ٹھیک ہے ایف آئی پی کا. اچھا جی یہ ایک بچے نے اچھا پروجیکٹ کیا تھا سینڈوچ میکر. کاسٹ بیسیکلی یہ کاسٹ کیلکولیٹر ٹائپ کی چیز ہے کہ آپ سینڈوچ یا جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا برگرز آپ لیتے ہیں تو اس میں ڈفرنٹ آپشنز آپ کے پاس آتے ہیں کہ کون سے ساسز ڈالنی ہیں، کون سی ٹاپنگس ڈالنی ہیں. تو جو سلیکٹ کرتا جاتا تھا اس کے مطابق اس پہ پرائس ایڈ ہوتی ہے اور وہ ایز اٹ گوز مطلب آن کہ اس کے ساتھ آپ نے کولڈ ڈرنکس لینے ہیں نہیں لینے، تو وہ ساری جو بھی آپشن وہ دیتا تھا ڈیجیٹل رائٹ اس کے بیس پہ وہ کاسٹ کیلکولیٹ ہوتی. تو اگین اے کیلکولیشن پارٹ رائٹ آل دی انپوٹس ایوری تھنگ رائٹ واز بیسڈ آن دس. اچھا یہ بریل رائٹنگ کیا ہے؟ بریل ایوریبڈی انڈرسٹینڈ کہ وہ جو بلائنڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک خاص سیکوینس میں جب آپ بٹن پریس کرتے تھے تو وہ اس سے اے لکھا جاتا تھا. دس واز another good project جہاں یہ سوشلی بیسکلی یو کین کنٹریبیوٹ کہ جو بندہ ٹائپ نہیں کر سکتا وہ بریل ٹائپ کی انپٹ دے گا اور وہ اس کو انپٹ دے رہے گا. اچھا یہ اچھا میرا پسندیدہ تھا میں بھی یہ دوبارہ میں چیلنج کر کے دے سکتا ہوں. ٹھیک ہے ایک گیزر ناب کنٹرول ہے. اٹس لائک دس کانسیپٹ از سیم رائٹ. تو اس میں یہ ہے کہ جہاں وہ ناب نہیں ہوتی گیزر کی جہاں ہاٹ ویری ہاٹ اور وہ سیٹ کرتے ہیں اس کی جگہ ہم کیا لگا رہے ہیں موٹر لگا رہے ہیں. ٹھیک ہے اینڈ ناؤ وی آر سیئنگ اور اس میں ٹائمنگز دے رہے ہیں کہ لیٹ سے رات کو جب گیزر نہیں یوز ہو رہا تو اس کو ویری لو پہ کر دو. ٹھیک ہے اگر کیونکہ نارملی کیا ہوتا ہے سیٹنگ جو بھی آپ کرتے ہیں ویری ہاٹ تاکہ آپ نے صبح اگر سردیوں میں نہانا ہے تو وہ صبح آپ کو جب اٹھیں تو آپ کو پانی گرم ملے. ٹھیک ہے تو نارملی لوگ اس کو مطلب کاسٹ کو بچانے کے لیے کیونکہ اگر ہاٹ ویری ہاٹ پہ کریں گے تو پوری رات گیزر آپ کا چلتا رہے گا رائٹ. اور کیونکہ کولنگ کی وجہ سے وہ دوبارہ آن آف ہوگا اینڈ لاٹ آف گیس از کنزیوم. اس کا آئیڈیا یہ ہے یا لوگ کیا کہتے ہیں رات کو اس کو ویری لو پہ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے اور صبح جو ہے نا سویرے اٹھ کے وہ کمبل لے کے اس کو ٹھیک ان کو ویری ہاٹ پہ کر رہے تھے. میں بھی آدھا گھنٹہ پہلے ان کو اٹھنا پڑتا. تو ادھر ہم نے کہا تھا کہ ایک ڈیجیٹل سرکٹ بنائیں جو آٹومیٹکلی خود ہی کرے. آپ ٹائمنگ صرف دے دیں کہ کتنے بجے کس پوزیشن پہ جانا ہے وہ آٹومیٹکلی اٹ شوڈ ڈو اٹ. ٹھیک ہے اور یہ چیز اگر لیسے آپ بنا لیتے ہیں تو اٹس اے ویری وائبل تھنگ رائٹ. یو کین سیل ان دا مارکیٹ رائٹ اور وہ جو ناب کی جگہ آپ کا ڈیوائس لگ جائے گی اینڈ یو کین سیل یور پروڈکٹ. یہ ایک اچھا مطلب پروجیکٹ ہے. بچوں نے کوشش کی تھی لیکن وہ اتنا پرفیکٹ نہیں تھا. ٹھیک ہے لیکن اٹ واز این اٹیمپٹ اٹ واز اے گڈ اٹیمپٹ رائٹ. سو کتنا گریڈ دیا؟ نہیں وہ میں دیکھیں اس پہ کمپلیشن بھی نہیں ہوتا. میں ایفرٹس دیکھتا ہوں اس کی ڈیزائن اپروچ دیکھتا ہوں اور کافی چیزیں. ابھی اینڈ میں ہم ایویلویشن کی بھی بات کریں گے کہ ایویلویٹ کیسے ہوتے ہیں پروجیکٹس. ٹھیک ہے وہ ہم اینڈ میں بات کریں گے. پہلے آپ آئیڈیاز لے لیں اور یہ ساری شیئر کروں گا. یو کین گو تھرو ون بائی ون ویری ایزیلی. اینڈ ابھی یہاں صرف میں آئیڈیاز آپ کو دے رہا ہوں کہ دیکھیں سیکوینشل سرکٹ کس طرح ہے. ٹھیک ہے اس میں کیونکہ اس میں ٹائم آ گیا ٹائم اسٹور کر رہے ہیں پھر آپ وہ جو بھی الارم ٹائم یا اس کا ٹائم دیں گے اس سے وہ کمپیئر کر رہا ہے اور اس کمپیئر کے بعد اس کو موو کر رہا ہے. ٹھیک ہے یہ سارے کام ڈیجیٹل سرکٹ سے ہو. ٹھیک ہے کچھ بچے یہ گیمس کے شوقین ہوتے ہیں تو انہوں نے ڈفرنٹ ٹائپ کی گیمس بناتے ہیں. آگے بھی کچھ گیمز آئیں گی رائٹ جیسے وہ سیزر اور یہ راک اور پیپر کی گیم ہوتی ہے. وہ اس میں بھی آپ 3 بٹن ہیں وہ آپ سلیکٹ کر رہے ہیں ڈپینڈنگ آن دیٹ وہ پورا ایک چارٹ ہے اس کے بیس پہ وہ نمبرنگ ہو رہی ہے اور ون کر رہا ہے بندہ. پھر یہ گارڈننگ سسٹم میں نے بتایا تھا شاید پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ یہ آپ آٹومیٹکلی بنا لیں. ٹھیک ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ چھٹی بھی گئے ہوئے ہیں تو پیچھے وہ دیکھ لے گا کہ اگر وہ آپ کی ڈرائی ہے ٹھیک ہے تو وہ خود ہی اسپرنکل کر دے گا. ہیومیڈیٹی لیول کو بھی دیکھ رہا ہے ٹیمپریچر کو بھی دیکھ رہا ہے. اگر بارش آلریڈی ہوئی ہے تو وہ واٹرنگ نہیں کرے گا دوبارہ. ٹھیک ہے سو اٹس اے ویری مطلب اور ایسی ایکچوئل جو سسٹم میں نے بتایا تھا ویری ویری ایکسپینسو سسٹم رائٹ. اگر آپ بازار سے خریدنے جائیں گے ایسے حالانکہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے نتھنگ ان سائڈ دیر از نتھنگ لیکن مطلب یہ بھی آپ ایک سمپل طریقے سے ڈیزائن کر سکتے ہیں.
اچھا جی یہ ڈیجیٹل ٹائمر موٹر کنٹرول یہ میرا خیال ہے آلموسٹ ٹائمر سمپل ٹائمر ہے ٹھیک ہے اس میں میرا خیال ہے میجر ایسپیکٹ آف پروجیکٹ ایل ای ڈی ڈسپلے از کلیئرلی ویزیبل فار یہ وہی والا کوئز والا کانسیپٹ ہے ٹھیک ہے اسٹیپر موٹر کنٹرول کی ہم نے پہلے بات کر لی اچھا یہ somebody thought a new idea I think میں آئیڈیاز کو اپریشیٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے ایک کلاک ہے لائک اینالوگ کلاک جس میں آپ کا منٹ ہینڈ ہے اور جو ہے آور ہینڈ ہے وہ انہوں نے ایسے بنایا رائٹ ایل ای ڈی سے ایل ای ڈیز گلو ہوتی تھی اور وہ اس طرح انکریمنٹل ہوتا ٹھیک ہے تو دیٹ واز اے گڈ آئیڈیا اس ٹائپ کے نئے آئیڈیاز ہمیں چاہیے ٹھیک ہے یو کین تھنک آف نیو آئیڈیاز and then implement those ideas ٹھیک ہے حالانکہ یہ سرکٹ اینالوگ نہیں ہے لیکن the display is analog right but how the minute hand and the hour hand is moving is digital maybe وہ LEDs کو on off کر رہا ہے ٹھیک ہے depending on that it is showing you the time اچھا یہ اس کی کافی اپلیکیشن ہے بائی ڈائریکشنل وزٹر کاؤنٹر ٹھیک ہے کہ آپ آ رہے ہیں کلاس میں اٹینڈنس کے لیے یوز ہو سکتا ہے یا ایک پارکنگ لاٹ کے لیے یوز ہو سکتا ہے اتنی گاڑیاں آ رہی ہیں اس کو وہ کاؤنٹ کر رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ پارکنگ لاٹ کی کیپیسٹی کتنی ہے 100 ہے تو وہ کاؤنٹ کرتا جائے ایک طرف سے جا رہی ہیں وہ مائنس کرتا جا رہا ہے یہ سمپل پروجیکٹ ہے سمپلی یوز کاؤنٹرز اینڈ بیسیکلی دا میکینزم از اونلی ڈیٹیکشن باقی جو ہے وہ سمپل سا ٹھیک ہو گیا جی اچھا یہ تو ہاں اسکرولنگ میسج ڈسپلے ہم نے کہا کہ ایک فیکلٹی ممبر ہے اس کے ایک اسکرول ہوتا رہے میسج آؤٹ فار لنچ یہ نہ ہو کہ اسٹوڈنٹ انتظار کرتے رہے یا کوئی ان دا میٹنگ ٹھیک ہے وہ اس ٹائپ کے میسیجز آئیں اور جو وہ سلیکٹ کر لے فیکلٹی ممبر ایک سوئچ سے وہ اسکرول ہوتا رہے میسج ٹھیک ہے سو آل ڈیجیٹل اسمارٹ ٹریفک کنٹرولر کیا ہو سکتا ہے جی بیسڈ آن دی ٹریفک لوڈ ایک طرف سے اگر زیادہ ٹریفک آ رہی ہے تو اس گرین لائٹ کو زیادہ آن کر دے رائٹ دوسری سائڈ کو کم کر دے حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ایک خاص ٹائم کے مطابق گرین ریڈ اور یلو ہوتے ہیں دیکھیے انٹیلیجنس اس میں کیا ہے ڈپینڈنگ آن دا لوڈ رائٹ ہمارے یہاں وہ اکثر لوڈ جب کرتے ہیں تو وہ مینول پہ آ جاتے ہیں وہ تو بالکل ہی جو ہے وہ اس کے لحاظ سے ٹائم اس کو ایڈجسٹ کرے گا سو دیٹ واز اے گڈ پروجیکٹ رائٹ پھر کسی نے یہ کافی میکر بنانے کی کوشش کی اور اس کے بعد یہ بھی ہے یہ بھی سمپلر پروجیکٹس میں آتا ہے کہ ڈور کا لاک ہے ایون جو پاسورڈ آپ انٹر کریں گے رائٹ اور وہ اس پہ بیسڈ آن دیٹ اف میچز دا پاسورڈ اٹ ول اوپن دا ڈور ٹھیک ہے لیکن لاسٹ ٹائم ہم نے یہ پروجیکٹ یہی والا کروایا تھا اس کو اور ماڈیفائی اس طرح کر دیا تھا کہ لیٹس اٹ انٹرز ٹو کمبینیشنز رائٹ جیسے ہم نے وہ شروع میں آپ کو سیکوینشل لاک بتایا تھا نا وہ جو گھمانے والا لاک ہوتا ہے جو اکثر سیف پہ لگا ہوتا ہے اس میں کیونکہ اٹ از سیکوینشل پہلے ایک میموری ایک نمبر کو کرتے ہیں پھر اس کے بعد دوسرا نمبر کرتے ہیں وہ پہلے کو بھی یاد رکھتا ہے دوسرے کو بھی یاد رکھتا ہے پھر لاک ہوتا ہے ٹھیک ہے تو سیم کانسیپٹ از ہیئر یو آر انپوٹنگ اے پاسورڈ اینڈ آفٹر سرٹن ٹائم یو آر انپوٹنگ another نمبر اور وہ ٹائم بھی امپورٹنٹ ہے اگر اس سے جلدی یا بعد میں کر لیں گے اس ٹائم فریم میں تو پھر بھی نہیں کھلے گا ٹھیک ہے کسی نے آپ کو دیکھ بھی لیا ہے لیکن اس کو ٹائم کا اندازہ نہیں ہے تو وہ ناٹ اوپن دا ڈور یا آپ کار کے لیے بھی بنا سکتے ہیں اگنیشن سوئچ رائٹ کہ آپ نے ایک نمبر کیا پھر جو بھی کیا یہ لاٹ آف نیو آئیڈیاز کین کم آؤٹ آف دیز پروجیکٹس ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہ کوئی اور ماڈیفائی کر دیا تھا پیڈسٹرین کو بھی کیٹر کیا تھا وچ از مور کمپلیکیٹڈ ٹریفک کنٹرولر ٹھیک ہے ڈیجیٹل کلاک ود الارم رائٹ اس میں ملٹیپل الارم ہم نے ڈالے تھے ایک سے زیادہ الارم ڈالے تھے اور اس میں اٹ کوڈ اسٹور تھنگ یہ وہی اسپیڈ والا وہیکل اسپیڈنگ ڈیوائس پھر نمبر گیسنگ گیم رائٹ آپ 1 سے 999 تک کوئی نمبر گیس کر لیتے ہیں وہ آلریڈی اسٹور ہوتا ہے پھر اس میں کمپیئر کرتا ہے اور وہ پھر ایک دوسرا بندہ گیس کرتا ہے پھر اس طرح جو نمبر آف ونس آپ کاؤنٹ کر سکتے ہیں سو گیمس کین آلویز ڈیولپ رائٹ لوڈو بنا سکتے ہیں اور چیزیں بنا سکتے ہیں ڈیجیٹل اسپیڈو میٹر ٹھیک ہے اچھا یہ بھی ایک اچھا پروجیکٹ تھا جو میری آٹومیٹک ہانڈی ایک بن رہی ہے ٹھیک ہے
یہ ڈیجیٹل چیف تھا, اس کا صرف کنٹرولر بنایا تھا کیونکہ ڈیجیٹل پارٹ صرف انوالو تھا اس میں. یہ جو ایکچوئل ہانڈی میری وہ بنا رہے ہیں ابھی, FIP بھی دوبارہ میں نے اپلوڈ کیا ہے, ٹھیک ہے, جس میں آٹومیٹکلی آپ مینیو سلیکٹ کریں گے کہ آج آپ نے چکن جلفریزی کھانی ہے یا چکن کڑھائی کھانی ہے یا چکن قورمہ کھانا ہے, ٹھیک ہے, چکن کی ساری آپشن ہیں, اور پھر آپ کانٹینٹس رکھ دیں گے اور آلریڈی جو را مٹیریل ہے وہ آٹومیٹکلی سارا جو کوکنگ کا پروسیس ہے وہ آٹومیٹ کر دے گا, ٹھیک ہے. پہلے وہ آئل لائے گا, پھر پیاز ڈالے گا, پھر اس کو براؤن کرے گا, ٹھیک ہے, ایک اسٹیرر بھی ہے اس میں, سب ارینجمنٹ ہے, ٹھیک ہے. اور تو لاسٹ ٹائم اس کا صرف انہوں نے کنٹرولر بنایا تھا. It was a good student, I think that was a very good project. اور اس سے ایکچولی یہ جو آٹومیٹک ہانڈی والا آئیڈیا ہے وہ ایک ایگزام کے کوشچن سے اسٹارٹ ہوا تھا. I gave a question in the exam کہ اگر ہمارے پاس مینیوز ہیں اور اس میں سے ایک مینیو سلیکٹ کرتا ہے, اس کے ڈپینڈنگ آن دا مینیو اٹ سلیکٹ سو مینی اسپائسز, ٹھیک ہے, اس میں بیسکلی انکوڈر اور ڈیکوڈر ہی یوز ہوتے تھے. تو ہم نے انکوڈر ڈیکوڈر پڑھائے ہوئے تھے اور اس کا کانسیپٹ بتایا ہوا تھا, لیکن ایکچوئل پرابلم ہم نے کہہ دے دی ایک ہانڈی کا دے دی, ٹھیک ہے, کہ ون آف دی ڈیوائسز, ون آف دی مینیوز, وہ کانسیپٹ مطلب اگر بچے کو پتا ہے کہ یہاں کون سی ڈیوائس یوز ہوگی, ٹھیک ہے, ہی کین یوز دیٹ. تو وہ ایک ایگزام کا کوشچن بنا, ایگزام کے کوشچن سے پھر یہ سیمسٹر کا پروجیکٹ ہوا, پھر FIP پہ آ گیا وہی آئیڈیا. somebody liked the idea, he said کہ پوری اس کو ہانڈی کیوں نہ بنائی ہے. تو لاسٹ ٹائم ہم نے بنائی, there were 2 girls جو کافی محنت کر کے انہوں نے بنائی, ٹھیک ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا میکینیکل سائڈ پہ ویک تھنگ کیونکہ دے کانٹ گو مارکیٹ اور مینوفیکچرنگ کے تھوڑے سے ایشوز تھے. اس دفعہ لڑکوں نے وہ پروجیکٹ لیا ہے, ٹھیک ہے, آٹومیٹک ہانڈی والا, اور ہوپ فلی آئی تھنک دے آر انٹیلیجنٹ گڈ اسٹوڈنٹس, ہوپ فلی یو ول فائنڈ یہ ہر گھر کی ضرورت ہوگی, ٹھیک ہے. آپ کو ہاسٹل میں بھی آپ کو بھیج دیں گے ہم, ٹھیک ہے, جب آپ کا دل کرے گا آپ نے مینیو دبایا اور چیزیں ڈالی اور سب کوکنگ پروسیس آٹومیٹ ہوگی, ٹھیک ہے. سو مطلب اس ٹائپ کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ سوچیں. یہ گیمس کی, اگر آپ کو گیم کا شوق ہے تو یہ پنگ پونگ, ٹیبل ٹینس والے جو پلیئرز ہیں سارے, ٹھیک ہے, دے کین تھنک آف سم نیو گیم. تو اس میں یہی ہوتا ہے ایک بٹن پریس کرتے ہیں تو وہ بال LEDs کی جاتی ہے, دوسرے اینڈ پہ بندہ ہٹ کرتا ہے ایک ٹائم میں, وہ ٹائم میں نہیں ہٹ کرتا تو بال مس ہو گئی, اگر وہ ٹائم سے ہٹ کر دیتے تو بال از ہٹ دین اٹ کمس بیک, ٹھیک ہے. اس ٹائپ کا آپ سمپل بنا سکتے ہیں یا اور تھوڑی اس کو کمپلیکیٹ کر سکتے ہیں. اور یہ آپ کی بک کی ایگزامپل ہے, یہ دس پنگ پونگ گیم از گیون ان دا بک, سرکٹ میں دیا ہوا, ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی جب ٹائمنگ اور وہ چیزیں آتی ہیں پیپل آر گیٹ ورڈ کہ کیسے. یہ اس کی ڈائس کی کافی گیمیں بنا سکتے ہیں, لوڈو کی یا نمبرنگ کی, کہ آپ نے ڈائس تھرو کیا, ٹھیک ہے, ایک نمبر آیا وہ کاؤنٹ ہوا, پھر دوسرے نے کیا, تھنگس لائک دیٹ. آل ڈیجیٹل سرکٹ آگے چل کے آپ دیکھیں گے, دے آل ڈیجیٹل سرکٹس, ٹھیک ہے جی. آئیڈیا ہو رہا ہے کچھ کہ نہیں؟ چلیں گڈ. اور لاسٹ ایئر کے بھی میں شیئر کر لوں گا, وہ ابھی میں نے فارمولیٹ نہیں کیے تھے, جو نئے آئیڈیاز اچھے آئیڈیاز ہوں گے جو کامن نہیں ہے اس میں سے, ٹھیک ہے, وہ آئی کے. تو یہ تھوڑا سا دیکھ لیں گے ہاؤ وی ڈو دا پروجیکٹ. تو سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ نے ایک ٹیم بنانی ہوگی, ٹھیک ہے, 5 میکسیمم 5 گروپ پرسن ہے, اور وہ اسٹوڈنٹ کی لسٹ جو ہے وہ یہاں 4 ٹیم کبھی کر دیتا ہوں. یہ تو مارکس ہے نا, 5 مارکس گیون اور میکسیمم 4 پیپل ول بی دیئر. کیا چیز بیٹا نہیں, پھر آپ کو پروجیکٹ کا لیول ذرا ریز کرنا پڑے گا, وہ تو کوئی مسئلہ نہیں. نہیں ایسا نہیں ہو سکتا, وہ میکسیمم 4 ریزنیبلی ٹھیک ہوتے ہیں, کیونکہ اگر اور وہ ہم آگے دیکھیں گے آپ ٹاسک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے, ایسا نہیں ہے کہ 2 بندے یا 3 بندے کام کریں گے, ایک ان کو چائے پلائے گا. اچھا پہلے میں یہ ہم ڈیڈ لائنس یا ڈیو لائنس, یہ میں آپ کو پروسیس اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ پہلے سے ذرا سوچ لیں کہ کون سی گروپنگ کرنی ہے, کون سے لوگ ہم خیال ہیں دے کین ڈیزائن بیٹر, رائٹ. اور یہ آپ نے صرف دینے میں, اور اس طرح یہ مارکس بھی میں نے رکھے ہوئے ہیں کہ 5 مارکس ہیں, اگر آپ ٹائملی دے دیں گے 5 مارکس مل جائیں گے آپ کو, اگر لیٹ ہوتے جائیں گے ٹائملی نہیں کریں گے, کیونکہ یہاں ہمیں ڈیڈ لائنس کا بھی سکھانا ہے. ایتھیکلی آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ ایک ڈیڈ لائن دی جاتی ہے تو وی ہیو ٹو میٹ دوز ڈیڈ لائنس.
right? So one late submission डिक्रीज मार्क्स 1 पर डे होते जाएंगे, 5वें दिन के बाद 0 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। और इसी तरह प्रोजेक्ट एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है प्रोजेक्ट आइडिया। दिस इज द डिफिकल्ट पार्ट कि आपने एक नया प्रोजेक्ट का आइडिया देना है, वो मुझसे डिस्कस करना है और वो मैं प्रूव करूंगा कि हाँ ये ठीक है, ठीक है। तो ये इसमें इनोवेटिव आइडिया है, प्रपोजल आपने कैसे लिखा, ठीक है, ये पुराना आइडिया तो नहीं था या उसकी इन्हेंसमेंट थी। डिपेंडिंग ऑन ऑल दिस आई विल गिव यू मार्क्स, right? So I will give you maximum marks if you have a new idea, very innovative, mashallah, you young minds, right? We expect कि आपसे अच्छे आइडियाज दें, न्यू आइडियाज दें, ताकि आप खुद भी जब बनाएंगे तो you will feel very elevated and very proud कि ये देखिए ये मैंने एक सोशल मसला हल कर दिया। जी बेटा। नहीं हार्डवेयर पे बनाने हैं तो वो करेंगे आप, मे बी सेंसर्स का पार्ट आप बनाए ले लेंगे, ठीक है, लेकिन उससे जो डिजिटल पार्ट है वो सारा आप डिजाइन करेंगे। जी हमें तो फोकस करना है डिजिटल डिजाइन, ठीक है। मे बी उसका सेंसर एक आप बाजार से लेंगे प्रोजेक्ट। जी आइडिया हो गया। इसमें हमने देखिए स्पेल आउट कर दिया है कि आपने टाइटल देना है, उसमें बीम्स देने हैं, देखिए इसमें, और एब्स्ट्रैक्ट देने और डिवीजन ऑफ वर्क। ये देखें डिवीजन ऑफ वर्क, जो भी टीम लीडर होगा उसको वो बताएगा कि चारों बंदे ने क्या क्या काम करना है, क्या किस मॉड्यूल्स पे काम करना है। सिस्टम लेवल ब्लॉक डायग्राम बनेगा और हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सही कब से शुरू करेंगे हम लोग इस प्रोजेक्ट का सारा? नहीं जितना जल्दी करना है मुझे तो कोई इतराज नहीं है, आइडियाज ले आए और आप बेशक अभी से शुरू करते हैं, आई डोंट माइंड। लेकिन हम नॉर्मली हमारे जो लास्ट 4 वीक्स हैं वो हम प्रोजेक्ट के लिए रखते हैं, क्योंकि आप सीक्वेंशियल डिजाइन एंड में पढ़ते हैं, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जी डिजाइन करना, डिजाइन करके इम्प्लीमेंट करना, ये भी आ रहा है, सेकंड स्टेप आ रहा है। इसमें आपने आइडिया अप्रूव करवाया, ठीक है, उसके बाद आपने सिर्फ डिजाइन करना है, इसको डिजाइन रिपोर्ट आई, ठीक है, उसके लिए भी एक डेडलाइन होगी और फिर फाइनली आपने वो डेमो करना है बनाकर, ठीक है, डेमो करना है और सबमिशन करनी है और ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि क्या। तो ये डिजाइन जो स्टेप्स होंगे या डिजाइन प्रोसेस होगा वो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड उसमें हूँ। ये नहीं कि कहीं से कट पेस्ट करके ले आए हैं, वो फौरन पता चल जाता है और उस पर 0 मिल जाता है। जी बेटा जी वो 10% 25 में से 10 जो है आपके प्रोजेक्ट्स के लैब वर्क जो है 25 आउट ऑफ 100, राइट, वो प्रैक्टिकल वर्क है, उसमें से 10 मार्क्स आपके जो हैं 10%, यानी इस पूरे DLD के 10% जो है आपके प्रोजेक्ट्स हैं। दैट्स व्हाई वी आर गिविंग मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिकली चीजें नहीं करेंगे आपको इन डेप्थ नॉलेज कभी नहीं मिलेगा, एंड दैट्स द ऑब्जेक्टिव। जी बेटा नहीं लैब का 10% नहीं, मतलब 25 में से 10 ये है और 15% आपकी ये लैब्स जो आप कर रहे हैं बाकी। नहीं नॉर्मली नहीं, क्योंकि ये तो अभी जी आपको पूरा मिलेगा इसमें तो, क्योंकि टाइम एक्चुअली जैसे लास्ट लैब में भी आपने ट्रूथ टेबल बनाने थे, वो चीजें तो हमने और चीजें एक्सप्लेन कर दी, लेकिन अभी क्योंकि हमने थ्योरी कवर नहीं की, जब थ्योरी की नहीं है तो उस पर प्रैक्टिकल क्या करेंगे, ठीक है, बस ये खत्म हो गया, ठीक है। सो बेसिकली दैट्स द आइडिया, ठीक है, और दैट्स द एंड ऑफ द, ठीक है। तो प्लीज गो थ्रू दिस, राइट, गेट न्यू आइडियाज और इसको एज अर्ली एज आपकी मर्जी है, अगर यू कैन कॉम्प्रिहेंड द सीक्वेंशियल डिजाइन, क्योंकि इसमें सीक्वेंशियल डिजाइन होना लाजमी है, अदरवाइज प्योर कॉम्बिनेशन सर्किट मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, ठीक है। तो होपफुली आई मीन यू विल एंजॉय, मतलब प्रीवियस मैं आपको प्रोजेक्ट्स की वीडियोस भी दिखा सकता हूँ, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट लोगों ने मेहनत की है और वो आप अभी से सोचना शुरू करें, ठीक है जी। चलो थैंक यू वेरी मच।